Buenos días mga kabarkada. Sige, también vosotros. Kita ahora na bridge, no? Pasa kita con este bridge. Siempre kita na Tanggup City. Kita na Pangil Bridge pasa, no? Pangil Bridge, okay. Este Pangil Bridge pasa kita con este para na Misamis Occidental kita. Ayan na Tubot, Lanao del Norte. Allá sa otro lado. Siyempre, sila, no? Para shortcut kita la pasada. Este mas pronto. Kita pasa yung shortcut. Para na Cagayan kita anda. Ay, kita pasa. Kita dila, oh. Bridge. Ben, bonito ka dila bridge. Siyempre, para kita para man. Picture. Sarap kaya ba sila? Mucho taparao. You know, ustedes, no? Para itong dato. Jack, real. El Pangil Bridge. Siyempre, si mira ustedes, no? Ben largo este bridge. Igual di como na Santa Cruz Island sali. Para Zamboanga. Sinasi dileo sila. Siguro, wala ka natin. Zamboanga City, sali para Santa Cruz Island. Después Santa Cruz Island para na Basilan. Pwede kayo tasi. Si Kere lang ngayon. Okay, alright. Okay. Chard, alin taman lang sa Tubod, Chard. Tubod? Kasi mall guys, ano mall? Okay, alright. Para balik parkingan. Tara pwede. Pwede niyo piso doon. Nag-uyog yung tulay. Yan pasal rural. Benar ko kahit yung bridge, no? Balik na project dito, Terpe. Pwede kita si para nagpuan. Bira, nakikita siya pasa. Santa Cruz. Ay, tapasa para shortcut. Santa Cruz Island, pwede lang sila hace problema. Cosa sila hace purpose, no? No hay también purpose kay por causa. Bridge lang kaya O no hay cosa beach lang klaya. Pwede, kabar sale Santa Cruz, diretso tayo para na Basilan, no? Nani, mayal mga barko, Char. Continue for 1 kilometer. Ay, may passenger, na barko. Pobre mga barko. Igual aquí el barco yun. Ay, bigay yun. Kaya? Ayaw mo. Ayaw. Okay, kumaya na kita kinagay sa ano, no? Laki, no? Okay, alright. Samis. Guys, ano Tubod?